Ane yankuma tuguni ne balma ayiwa nin ye masala in deuxième partie ye no o ye dankan ye fɛn min ye kameleni ye a wulila ka na a bamuso fo a ko i ni sɔgɔma i ye dugawu k'a ye k'ala ka gɛrɛsɛgɛw fo ni ala ka laɲiniw bila yɛlɛn sabati alasani ko bamuso ma a mana kɛ togo o togo ale tɛna sigi ka a tɛgɛ fila da a bolo sanfɛ hali na ale bɛ sa de ale bɛ wari ɲini de. Ayiwa bamusoma ko alasani wuli i ka ti i bandinin fo n'o o ye mariyamu bajugunin a ko ne bɛ siranna ka taa bamuso in fo a bamuso ko alasani wuli i ka taa fo i bɛ ne minɛ cogo min na a minɛ ten tɔ n'a ye nɛni kana foyi fɔ n'a ye dɔgɔya kana foyi fɔ ka a b'a ale bonya cogo min na a ka bandinin fana bonya ten alasani a wulila a bɛna taa bamusoma in fo an ka jɛ an ka a lajɛ bamuso bandinin bɛna mun kɛ ka alasani jaabi a na se k'a bɛna foli kɛ bandinin denkɛ n'o o ye Yunusa ye o bɔra ka na jɔ k'a lajɛ ka surun ci ko nantankolon de b'a a kɔ